Angan sebedo Qur'ana baina dinyana fosite Qur'ana bo. Angan sebedo Qur'ana baina dinyana fosite. Madola ibe erf la kemana mana kudo kuna. Keleni ko ibe kukunda do kuna. Ni ye Qur'ana dele miniti bisaba. Ira ba si suranja do flakala wali suranja do keligala harfu kele barakita. Nema fi bi gembeleke de nganjan do ayre aljina yini yoro de yayi ndama suraya suroro re tala o mana ni soja faso mi ala tafe we o beddu chama mona foyte du kono telefle ko foyte du kono musique lame ko foyte du kono boroko abi yele yon vedro ma shi haklite la harala ma shi hakliti ka sala Mina nanye Qur'ane mina dinya tegeleya. Angan sebedo Qur'ane baina dinyana fosite Qur'ana bo. Angan sebedo Qur'ana baina. Basmala ngona nga haklito na jehine de lokombe po muna dota kata dota e Qur'ana yo nyefa wa ala ire de garsiga tlalay abat tla tugo mingadai ama fofana ko ni ne atla nyeminta chaya o koro e ko de ko kadinye o te Qur'ana kono obeya ni min baya chesri ko sobe mbo garsiga fera obeya mbo ke nyimo yo obeya baina dinyana fosite Qur'ana bo. No wale dangato minye Qur'ana doya ba uni aunte. Angan sebedo Qur'ana baina dinyana fosite Qur'ana bo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لك بصواب لك الدعوة لك أمبر إسلامك لك أنفاتي من يدك أبين على فاكان ملبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبي تغير بروبرا على فاكان بوشي شيطان على كتما باكا فرلك الفن. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أوا سيزانسا على سورة كان يفولي كودو كونغا ni kafu mana na kachaya koko no ye wayu kunga kibawi ya no na lumaya kwere ako famu ya gelea kafiru ni munafiku ma imani ya ile gelea yoro ndi no ye wayu jigini mbike na bimonga dugula no lu bisro ka kibawi ya lasi o mana na bimanu mu yere cintiyeli ka fuku wayu bin nakuma ani min nanakuma o cintiyeli ado kele be bode no fe ye kafiru fule foro ani munafiku ulu sigara mina o wayu ko ide o sigara o kaba ko yara a'unzila alayhi dhikr min bainina wa ma sira ka jigale ka tugodi kusmani femme no e abeke ka qur'ane min fo ay o jigina le ka tugodi am to cela aw nyeto jigin dola aw nyete o nyefo bala ayu kaba ko o aya wala wala ya yini ko hali kuma nga ke furu bay ada qur'ane o fo ko beba na tay ka ken nabi may nga ala de ba no abaka nabi may bla rabbana kafiru yo fana yini لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية لعلك كمان بفشك وأكافر يفهم شوي عما نبي مون بكن نبي مون ni fem yino to ko al wahyu
no ya ala bu gido nyoyali minge dugula kasro ma to kalama ode kibaru ya do nye foto fi ala wa ma kana li bashar kwa manga farqulu shi koro ino manga itse ko soro an yukallimahu Allah ala ko kuma nyoya illa wahya faka ken wahyi bana ka yini kwa ala ka kuma jonve kuma yere dama kuma nyonve tukumina kwa teti wa manga farqulu shi koro ino manga o bonya tibolo o daraja tibolo o jikiye o jumai ala ki kuma nyoya ko funa kira wahyu bara wahyu nona yow ala suralaka o nyefo ka faradinga kuma ala kira ka di sawo preferlat ke sallallahu alaihi wasallam dilla ka ala kira nya wahyu bi jigi ka chugodi ala kira nyefu wahyu bin na alima chugumina ka fo ka jeya kaba ko do be o ye ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam mina ibikira ko ere famu ka danganya ka katafi mo ko na ala kira yin nga foida ci diyan yere ko ketchola fa ka jabi ka surama dusu ka surama fo o benyi ni ku fm wali daraja siroma wali kwaye kuma jugu do fati sahaba ke na kira yin ko wayu bin na ema jugudi bukhari na hadisi kana ala kira sigire yin sallallahu alaihi wa sallam ko ne ko wayu bin na ema jugudi bukhari e bunda do skaka ala kira sallallahu alaihi wasallam wayu na chugu ala kira yu fay wayu bin nadima na chugu mun ala kira yu nyefay qur'ane na yamfana ala bina nyefoli do ke wayu ko kunga akuma damne akwa manga farkulo tishi ala ko kuma nyoya faka ke wayu di aha min wara'i hijab walma aflana أو من وراء حجاب أكاكي حجاب دو كوفي إما وحيا أكاكي وايو نوي على كده كادي سويو بريبرلاتك وايو مسكا كي على بن نبي ما للدنيا كوجي أكونو دون بوبا فوتشكو دوما كو الإلهام نوي كا للدنيا كوين دوني جي نبي ما ينسكونا wayu nasra doy ka ko don ya jigi nabi mayin sukuna ba fa muka fa ala de ni jigi ne kono ala ka ya mardu akanga waliya walma kanga lasib ko walma jibril binna malaka binna kana kuma nabi mayin fe kana ala ka chifo nabi mayin o kera madobla binna adama de sura yala mo weru bayi kuma do abinna alkirama sallallahu alaihi wasallam kana kuma nyoya ma wala nyetala alkira ko sallallahu alaihi wa sallam imbeka kuma do wawi rabbina alkirama sallallahu alaihi wasallam ayo lakale ko de abela gele mayre kuma kambe kiga nama kuma mina ko mina suron diga jolo ko de biga tika riwaya wala na kuni wawi minna alkirama sallallahu alaihi wasallam munu kamme anya kulina na kumina fo nasuro dido mbeke kam mangaka anya kulina na amma ngani mimbo menyo fe ko mi didon beke ka ni didon chaara no fina o be manga mimbo o manga beke no kira ala kira sallallahu alaihi wasallam ko hal ni funena ba tan flala ni wahayu beke ga jigi aka abu woshi debe inna sanulqi alayk qawlan thaqila ala re qur'an de majam qamina kuma kangiru ka kuma minaka guri ana kuni wayu bijiga ala kira ka kuma do sallallahu alaihi wasallam nene ba tan flala ka bu woshi debe ana wayu jigi jugo ala kira yu sallallahu alaihi wasallam ana ala bi kibarun nabi mumma ala imamu kibaru ya ku ladonia min al anbiya wa rusul o ala kuma do foya pa amanga jonjino daraja manga ko ala bi kuma yoya fu kuma yoya jugo dama do dola kili afolo o wayu aflana min wara'i hijab ka hijabu to ina alaji wayu nona ya mun jigina ala kira kani am fle ko do misali afo we wayu srai aw min wara'i hijab wali alaki kuma nyoya nga inya ta ala hijabu bina alaji kuma min wana ke musa
وكلم الله موسى تكليما على موسى كما نويا غامي ورا حجاب اكرا حجاب دي كوفي القران على نيتا نيو انيتا على كو نيبالي لا نيتا على o kuma Musa nana nyini ko mamina ala ya kuma nyoya Musa nana yeli nyini ala ya je yilla ni ay yeli la ni kololo min boro la retu bira ka siga ala maka ya fa ina alaf mana ko wa afla nay imma wahi de kan nayma ko be wahi bina nabi mo ni cido ma tumina walma ala ki kuma nyoya hijabu kofe jon ko ki tuni nyana bay na ta ala yi ko ala fle ini ala be kuma na la kuma mo de giya ka boy aw min wara'i hijab wal ma ka ke hijab ko fe أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء wal ma ala ka cidinci kabdi melika wala o kanna kana fengido nyoya nabi manyi wal ma cidin min jara alai ci min lasili jara alai abina kanu lasi ko mi jibrila de ni yoro kabbo la ko sobe ka teme meleke to beka ale re de bi jati cide ala ni nabi momci cide ya kundiya nabi mom ni alache kiraw ni alache o be jibrila de bulu alayhi salam o da to kuma mina alakira sallallahu alaihi wasallam naka kira damnena na baruta rabo warakata bin nawfali kuma fora mi alakira yemi na yulaka akonde namusu ya namus tafsir kalawe koro chaman fala akoro doy cide alaka cide ani nabi mawni yonche ni cide oni yonche ko pana o cide mbade ni ala e cide min blakana Musa ma alayhi salam kadaka Qur'an yo fo ko cide be nabi mo adama de una chugo mina cide be melekew yerulati melekew be ala ko kale bi subhanahu like melekew la cide nani miyaja bi subhanahu like adama de fana na cide nani miyaja o pana jibril de ko foro wala ka chaya no ye kana ala ka cisi ala kana mo nya ala ka ciduma o ko wal ma kamele ke ci o pana ni no na folo infle am sega min fa bu yawla we ilhamu ko ma ala kire min prepirati hadisa la no ye ka ko don na akono ka ayya marunai ayra don ye kibaru ye ka bo ala yo ngon nabi mo al cidum ma fo ki sigi ko do jigini kono ika fo ko yowahi ango yoro famde parce que islamete tlonge kelani wahi de tugo photo fle ala fe avec kibaru ya na cide woni nabi mo ma tugo mina o de nye photo fle kata o kuma yela makibo la goshi ko ke sabotage kama fo ko wahi de ko ala bisika ko na ikona ko ala yere de mblan na ala de ni nangon la mayani ci dia era o bunda era datkule ahmadiya ko kuma tambo ka foi tambo ka mana kan foi tambo ka mashika kono shuto mo kandi don ngulu lawla insha Allah ta'ala ara kray kuma info ka nogo de wala ko nabi mayani ci dia tale ko fe akode bana ba wore fon fe mana fo kwae nabi may kira ko ni ngofe afo tu ka wuli ka tichi jendele ni hakili ko te fili asro aba laje ni fili do akasiga ko ni fili te hakili ko do ni hakili ko te kafiriya te bo do la kele won mi fa ya fo ara kira ko fe bekele la dew sabo ma siga na do ala ma nayi wala ka wara da kwali kira nabi moy kwa kira sabo ya be kunji o na me demokrasi kila ni kuntsiga ci tai ni ngoga tai angon danzigi bam da dallu fo ya ro kile ko def pa ngan na ko dallu jira ko dallu mba jira ko kira ma datu ko dallu mba jira mami ngun nga ci ne da dallu me jiro dallu nga jira la o tenem dallu nga jira la ko ba abokar yo jira museni wato ke dabla awa dallu nga jira bi o setan nta mu fi
yara ne o fo ya bi se ka ka fo wallahi na man kolo shimalla ko ingela ara de ma betar ku de la ko islamaya sira ya ka ko arab de manado ko islamaya sira ja kabini kira ka sange me folo o de fois ga fleni dungo do islamaya be ke kuray balla malion e resone do dungo do dobe na ni kuray kwa damne na bidi ay na nga damne ame wuli kun kan daba ciwo no fe kwa ay na damne to fle bon non da kira kuma be amba ata zoro la kuma be kon ma be on be ka sharia nga shukoro ka ko lu be ta ja no ko kuma be on be ka sharia nga korole nga ko lu ta to so ko anda ngela ara ma be do bi shinga wuli te ko ay na kwa be bi ngalo kwa damne to de fle o bi wuli kun ku chesiro no fe ko pasada wallahi antune ku do ko ya mbo filla ko ne te ala ka kiri mandam hadisa munun be nyaara kira ko nabi mani ci de datugura ni ale nogotu law sharu olu mogote sharu la olu ye muhkamat olu ye tasrihatu de mamun jele do nogotu la bajinat kira mu fo ka ko mi kuma do don baw foro nyongo ala afa do beta o tew o fendeo qur'an ay kuma fo ni ma fa mu ayala ala créer aya korofo ko nabi ma de dey ale kofe arab ga de bamananga de ka ko amina bamananga atoy di bamananga fam yow to ko bla arab ka la ko kira ko la nabi ya bandi o ko ni ko dem sen de kari ko ko kore ka ka dem sen ya bunya de fo peut-être ko dem sen wara wi uta fo dia ma la bo bamananga do ha o chatri bo kan ngom so da dilla ga ko kale re nabi mai o go mura ko kira ko la nabi ya kwa ba la nabi ya tubati an wa le ma e ka ti la fiya nabi ma ma kem so re fiye ko ta tar ko ra ka o da to kira ma la nabi ya tu kada ka nabi ma ya tem so re la fiye o mana fo kun do kuma ra halin nabi ma ya nalibe sina kuma mina so ma kai jangwa datule ko para so domiru na kundo na femina am soma de la kana o de so to be na wala am soma ma de ligana na ala kira sallallahu alaihi wasallam akafu ko nabi mandene ko fe o kuma de kuma kira fo ka je kan no bala ma'lumun fi din bi darura o e fen shi do ne islamela hal ni dona islamela dro samina ibo fa nga yara mo fama kan dadu ni kuma nuna kuma de bena lay yara mo be jamana ngai wo misiri jowla wo binde baw ni fo nu ya de baw ke nu kamana gono bena mo fo wo ko nabi maya maddatu ko halin nabi mon ban refe ya ko mo be munu ye nabi maya wele wele la o yu kaddalu la girima do eta bashdala Allah ni mai ka se amo mo ka fa ni o de ka dalui ere ka fasola mo ka dugula mo e dara la ko nabi ma madatu e dambola o e ka tabule ma do soro la ere ka jamana ka ga dugula o kwale nabi mai e matugo no e tara tugo fo gulam ahmad no fe ba ibe gulam ko de la wa ibe nabi ma ko de la abin da yi gali kula ni kunyin nabi ma ya datu ya baliya kele de no do o mana bega tu ga jamana nabi ma no fe mi a foi ka jamana ka tu no fe anga mo mbo ya ga datu fo gula ma ahmad no fe fo en mali ni endo ka jamu mali ere ni endo re madili ka tu nyona fiore amake hala ni faransi na ameriki ni fe shin nundu me yona ka teme en mali ni endo re be fama ga yandu yi nyena be ko sai na dawa kala wore pamba e pakistan on fondi kum shew be ga suru nyoy ta ko riwe ko kariya le ko tarafu en e ka bu kuin kele bebe ka cheka ngalo inda madi chenti yali no fe che ngalo binda sunu nabi ma ya dayela li koro doro gulam ka do ka datu
te da yɛlɛli bilali nɔfɛ dɛ a mɔgɔw ni ne kuma sa n t'a fɛ k'a kisi yɛrɛ ma yɛrɛ ni maa wɛrɛ ko k'a ye nabi ɲuman ye sisan u b'a tu sɔn an ka jamana barika ɲini ko tɛ barika ɲini bɛɛ de b'a fɛ i barika ka ɲini nka maa si t'a fɛ ka maa barika ɲini minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la k'an tɛ sɔn maa barika ɲini ma a ye n'an yɛrɛ barika ɲini barika bɛ maa kelen na barika b'anw yɛrɛ la i bɛ na an bɛ daji tu i tɛgɛ la o tuma e kelen daji barika bɛ kelen daji la nka an ma deli k'e ka maa si daji minɛ an ma deli k'e k'i jɔsi maa si la nka aw bɛ tile kɛlɛ la maabaw ka maabaw bonya ka maabaw kɛ e fana ma maaba foyi sɔrɔ hali n'i ye sirifi ye n ko sirifi cɛkɔrɔbaw bɛ yen n'i ye dɔnnibaa ye dɔnnibaa cɛkɔrɔbaw bɛ yen n'i ye tɔrika karamɔgɔ ye n'i ye seku ye e yɛrɛ ka sekubaw bɛ yen e ma kɛlɛ k'olu barika ɲini nɔ fo kɛlɛ de b'anw nɔfɛ ko f'an ka taa an tɛ mana kɛlɛ in bɛ gulamu ta tɛ dɔwɛrɛ ko in bɛ gulamu dama de don an k'a fɔ dɔrɔn ko gulamu kira tɛ nabi ɲuman tɛ foyi tɛ anw n'an b'o de la ko foyi tɛ fo ka taa an zan di d'a ka nabi ɲumanya la ni ala sɔnna o tuma na ya wahayu jigicogow de fɔtɔ filɛ mun nana ni nin kuma in ye n ko an ko wahayu ala bɛ kuma dɔ na nabi ɲuman kɔnɔ a b'a faamu k'a fɔ nin ye ala ka yamaru ye a y'a lasi nka maa gansan t'i sigi ko a fɔra ko wahayu nacogo dɔ y'o ye ko ni min jiginna ne yɛrɛ kɔnɔ k'o ye wahayu ye dɛ o de nana ni nin kuma ninnu o tɛ wa baasi t'a la ko walima ala ka ciden ci ka na o bɛ na ka na kibaruya kɛ o bɛ na ka na nabi ɲuman in kibaruya ni fɛn min ka di ala ye yɔrɔ jibirila ye o taa ka segin caman k'o la kabi kira ka kiraya daminɛ ale de nana ala kira ma kuluwo la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ a ma iqra kala ala kira ko ma ana bi qari ne tɛ kalan gɛlɛ iqra ko kala ma ana bi qari ne tɛ kalan gɛlɛ kira mi kɛ jibirila ala kira minɛ k'a bisi fo k'a digi ka sɔrɔ ka أتوني فاي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبنا كلاك نيمة وي ودا تيارا ما تشامبنا بي يرى دومينيك يرى سيرفيني أي وأي كلاك دا أي كلاك من توين kuma fɔlɔ min fɔra o ye kala de ye nka o kuma fɔlɔ in na ye ka kala kɛ ni ala tɔgɔ ye o de ye kalankuntigi ye dɛ ka n'o bɔ a la dɛ ok e ma dɔw ko a fasɛri la ma ana bi qari olu ye mimu in kɛ kɔrɔ wɛrɛ ye olu m'a kɛ nafiya ye olu y'a kɛ de ko n bɛ mun kala tafsirikɛla dɔw y'o fɔ a la an kɔni tɛ taa o fɛ an ye ko dɔ ka maakɔrɔbaw sɔrɔ min fɔli la o ye nin ye o de b'an ka tafsir gafe kɔrɔw kɔnɔ an da b'o de la nka dɔnnibaa dɔw y'o fɔ ma ana bi qari n kan ka kala kɛ ni mun ye ko kumana a kan ka kala kɛ ni min ye ko mɛlɛkɛ sɔrɔla k'o fɔ a ye iqra bismi rabbik kala kɛ ni ma tɔgɔ ye mana kala min ka fisa kala bɛɛ o ye kala min bɛ ala ko fɔ ye kala daraja bɛ bonya n'a ka fɛn jirata de ye kala min n'o bɛ ala jira o de ka ala ka bon fɛn bɛɛ ye laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir foyi tɛ kuma ala cogo bana kala min n'o bɛ ala jira o ni kalan foyi tɛ kelen o ko mɛlɛkɛ bɛ jigin ka na ka nabi ɲuman in ladɔnniya o kɛra ala kira la o kɛra nabi ɲuman tɛmɛnenw na o kɛra nabi ɲuman tɛmɛnenw na alayhimu salatu wassalam jibirila nana siɲɛ dɔw la mɔgɔw yɛrɛ y'a ye adamaden sawuraya la ko jibirila bɛ to ka na kira ka sahaba dɔ yɛrɛ ye cogo la ihajul kalbayn ko o tun ye maa ye maa min a dancogo cɛ ka ɲi dafa y'a dɔn ni mɛlɛkɛw bɛ suuraya ta suuraya la ɲumanw o de ka di mɛlɛkɛw y'a dɔn jinɛw bɛ se yɛlɛmani na mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ se yɛlɛmani na suuraya la ala y'o dɔnni d'a fila bɛɛ ma jinɛ bɛ se k'a yɛrɛ suurayaw la min ka ca mɛlɛkɛ fana b'a yɛrɛ suuraya ka ja dɔ ta ka fari dɔ ta k'a yɛrɛ bila o la o nka mɛlɛkɛ tɛ suuraya foyi ta fo min ka ɲi mɛlɛkɛ tɛ suuraya jugu ta ni sugura ka fɛn cɛjuguba ye walima i ye fɛn ɲɛnama dɔ ye min ye cogo bɛ maa siran mɛlɛkɛ tɛ dɛ kɔni bɛ se ka kɛ sɛtani a bɛ se ka kɛ jinɛw ye nka jinɛ bɛ se ka suuraya bɛɛ ta a bɛ se ka ɲuman ta a bɛ se ka juguman ta nka mɛlɛkɛw tɛ suuraya foyi ta dɔnnibaw ka fɔli la fo suuraya ɲumanw
yecogo ɲumanw mɛlɛkɛw bɛ yecogo ɲuman dama de ta fana ko walima ala ka mɛlɛkɛ ci ka na a kana nabi ɲuman in ladɔnniya ka wahayi a gindo-ɲɔgɔnya ni fɛn min jara ala ye Jibril y'o taa ni ka segin de kɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam san 23 a bɛ kɛ ka na ni kuranɛ ye a ma fo ka taa kuranɛ dafa ala bɛ kɛ ka wahayi de ɲɛfɔ nabi ɲumanw kibaruya bɛ bɔ ala yɔrɔ ka na nabi ɲumanw ma cogoya mun na farikolotigi si ala ko kuma ɲɔgɔnya f'a ka kɛ wahayi dɔ ye min o ye sogo ɲumanw de ye ko n'a kun sugora fɛn min na o bɛ n'a ma komi n'a fɔ kɛnɛ faralen komi a ɲɛ bɛ fɛn na kɛnɛ jala kan k'a fɔ ko sogo don m'a faamu kosɛbɛ ayi ko sogo minnu bɛ na kira ma sunɔgɔ la a bɛ kɛ komi a ɲɛ b'a la kɛnɛ kan a ka nabiɲumanya daminɛ ni sogo ɲumanw Ibrahima alayhi salam a tun bɛna den faali min kɛ a kibaruya nana a ma sogo de la fana wahayu nɔnaya dɔ ye sogo ye ila al-anbiya'i wa rusul wahayu nɔnaya dɔ fana ye ka kibaruya nana nabiɲuma in dusukun na a k'a dɔn nin ye kibaruya ye min bɔra ala yɔrɔ walima ciden dusukun na a k'a dɔn nin ye kibaruya ye min bɔra ala yɔrɔ k'a yabaro ko walima ala bɛ jɔn kuma ɲɔgɔnya nabiɲumanw ni cidenw k'a sɔrɔ hijabu b'u ni ɲɔgɔn cɛ wala ka ciden bila ka na mɛlɛkɛ bila ka na o ka na ka na nabiɲuman in ladɔnniya fɛn na min jara ala ye فيوحي بإذنه ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء ko bɛna ka na wahayu kɛ sa nabiɲuman in ma ni ala ka diɲɛ ye ma fɛn na yasha'u min bɛ diya ala ye إنه علي حكيم innahu k'i k'a dɔn ala aliyun ala de kɔrɔta bɛ hakimun ko dɔn masa don ala kɔrɔta bɛ dɛ e b'a fɛ ko in ka kɛ cogo min na ala kɔrɔta b'o ba innahu i k'a dɔn ala aliyun ala kɔrɔta bɛ fata'ala Allahu al-malikul haqq e b'a fɛ ko in ka kɛ cogo min na n'i y'a ye ala ye kira mɔgɔw tɔmɔ kuranɛ y'o fɔ Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ala de b'a dɔn a b'a ka cidenya bila o n'i y'a ye ala m'e kɛ kira ye a ma ne k'a ye wa an tɛ k'a ye n b'o fɔ ka nɔgɔ bolo an tɛ kɛ kira ye dɛ an tɛ kɛ nabiɲuman ye an b'an cɛsiri silamɛya in baara de fɛ nabiɲumanw nɔfɛ tugun an b'an cɛsiri o de fɛ kira nege ma ni minɛ cogo cogo o tɛ kɛ hali dugawu la hali maa t'a dugawu kɛ ko ala ka kɛ nabiɲuman a tɛ kɛ fɛn kɛta tɛ a tɛ k'i ye datugura ala ye minnu k'a ye a hakili ko ne yɛrɛ m'a sɛbɛn ne ye ko nabiɲuman dɔ ko ala n kɛ nabiɲuman ye ala yɛrɛ de b'a dɔn a b'a ka nabiɲuman bɛɛ yɔrɔ min Musa de ko ala k'a balimakɛ k'a ye nka ala n yɛrɛ k'a ye a bɛ kuranɛ ne m'a ye dɛ dɔnni kɔni kɔnɔ ka bon nka ne m'a ye ko nabiɲuman dɔ k'a ye cɛ de siri ka kaliwa kɛ ka to ka ala wele hali ala kira tun bɛ taa ka bato de kɛ nka a m'a fɔ ko ala n kɛ nabiɲuman ye o ala yɛrɛ de y'a dilan k'a dɔn k'a ni nabiɲumanya ka kan k'a kɛ nabiɲuman ye a ko daminɛ a yɛrɛ tun b'a faamu ko nabiɲumanya don koyi ko yen de nabiɲumanya tɛ fɛn fitinin ye dɛ ko ala min b'a di a ka jɔnw ma ni jɔn min y'a ja aliyun ala kɔrɔta bɛ hakimun ko dɔn masa don ale de b'a dɔn jɔn minnu n'a ka kan i b'a ala ka nabiɲuman a y'u kɔlɔsi cogo min na n'a bɛna min kɛ nabiɲuman ye a b'o kɔlɔsili daminɛ kabɛ a ka ko daminɛ na kab'a ka ko daminɛ na i tɛ nabiɲuman si ye diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ka tariku kalan hali kafiri dɔw banu ka nabiɲuman na u yɛrɛ ko a ma k'e dun anw jigi bɛ ka koyi e yɛrɛ wulila cogo min na kad kunta fina marjuwa tun ye maa ye maa min jigiw ka y'i la e nana kɛ nin ma fasɔn ye e nana anw ka hakilila bila tan i ye kira o kira i b'a sɔrɔ a ka kabila mɔgɔw kun sɔn b'a ye kun dan b'a la a ɲɔgɔn ka dɔgɔw cɛ la wala a ɲɔgɔn t'u cɛ la adamadenya yɛrɛ dafali la juguɲumanya dafali la ala bɛ na ɲumanw kɔlɔsili daminɛ an dama kalaba kabu fitinin fo ka na su ka nabiɲumanya i t'a mɛn abada ko i t'a to an ka dɔ e ni nabiɲumanya e tun tɛ taa ka kɔrɔ la to e nabiɲuman si to ala yɛrɛ de bɛ ko in labɛn ala min kɔrɔtɛlen don ala min ka kodɔn kɔ e ma Hirakili Abu Sufiyani ɲininka don min na a ko kira min ko kira ale ye kira ye aw cɛ la
كيف نسبه فيكم الدمي بتشو ده أجلا هاي ربكلو الدمي أكو هو فينا ذو نسب أكو جوالا دمي تجيلو جابولا فما ينجا جابولا كوتي كنا بيمون بيتشيكو تشويلا أتسيكا تعنو كالا الدميلا باسرو على ما كرتلي أتسيكا لبوشي أجولا أتسيكا أتوما كدنالا أتسيكا فنفوا ما كتشفولا على بعد أتجد لك الدفدي وده تبفيك الأنبياء والرسل معصومون ولو تغني لدو العصمة للأنبياء والرسل عصمة نوي على ركات تنابري فينا أو بيرو لودكا وتعالى سوسو وتدو على غشيا على بو كولا شي كبي كراي ما دمني wala sana damne na doka na waita to anga dono he ka fo bi ko ni man ito yela bi man na ko ala de korota be hakimun kudom masal وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك كو تشوي كلينا vleka nabi monga wayu ko barobo chumina o chuko kelina awhayna ilayka ay wayu na erema ay ere gidonoya ruhan nina min amrina kabwanga ya maru min amrina kabwanga kunyana nyen ni don na erema ya ala fleka qur'an de to wele ya ko ar-ruhu wani القرآن روح أبي يحيي الله به من موت الجهل على بنينا مالك ناي كابو جاهل يسأل أي جاهل يسأل دوكي شو دو سكون شو لما ما الواحد أننا أسألنا أصحاب اليسا إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالي مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت ما من على كسمان من على كسمان بابكم الشنية أنا ما مثالية جاي ده هذا مسائل أوكي ko ayi jigini ke e ka juweina komi wayu bi jigina bi mo nga jugumina a jigina na bi mo nga jugumina ka koro no nyefole fle o jugo kileina ay ni jigi ere ka wanga kuyana wanga ya marula qur'ana de to woni le fila ala feni ko ni allahu akbar ya adama dia ni mimbana no be far kulo nyana maya o ni flana mbe nya ala re shirera no fana ka ni ye we qur'ana de ni membe do mu'minina ka a nyana maya ka bo jahiliya sayala okay كذلك قصيدتك كنت دوسون باكلا إذا كنت لم تقرأ ولم تك فاهما فموتك خير من حياتك دائما إما كلام تكلم فهم تكلم لمه في كسر كفسة كتير كجنبا كافر شو ده الله أكبر kadaka witta biya do ya adama dila do kuma do me adama de do be adama de do wale do la jongwala nde balula kafsa do onge nado te foi kala foi iteni ndo ita famu mamunu we kodon aslama ya kono ka kodon qur'ane kula ulu teni famu nga mamunu tubira ka do islama ya la gerula ko yini ngabani mamunu ndo kabe ala ku da ukinte qur'ane yere yele don te foi do islama ya la o mo islama le kele ka qur'ane kala wal ma qur'ane kala ne uye wal kele ka qur'ane kala damne olu de bin famu kusube de ato Umar domina Umar nana balon so soro na nuyu dugala balon so na che ulu kun tubi dugole do ala Umar ka islam ay reso ay do de kala ko ina parce que ale tinte ki tlo do akoro ma chaman tubira we qur'ane do de kala ubuke ga kele ngawlu yere bolo ya do kafiru e fele folo min dige qur'ane kama ali za o fele inde pesina
لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولا ساكسبا يسر أي قرآن أي كما دعاء قرآن أكنا دعاء كلامه أي هذا بوش أي بروجا نو كرابي سيسر وصل أنا سيسر يعني ودي هل سو في هذا الدين كذا كني بورا مغنى جنايا كلام إيه بالك الله بوشي كسبوتي تقومنا ni fatila ite lagala to ina na qur'ana kala amma ya maru kana kumuma o ko korota lewde ko baw qur'ana ba adama de wele kana ko de ma kumnu ba adama de rek ka adama de korota ka adama de bunyana daraja sigi ama ni nana kiru la je ba soro akiru nywana fuite dabe nga kirila ni nana ka jugo jirale on vle ba soro ni adama de yo jugo ta ma boloti shima shila katamika no kera Allah go shiba wo bina tigawlula go sahaba dem seni do kaba ko yara fawde la ula ado kaba ko yara faw ko do be jugumina ulu bi nyaga kuma qoramuna afle o shidi suruya qur'ana la aro kaba qur'ana mana magangaw were ko waso ka be fadiya nyona ni signyo nyuma yai ni dinambo yai ni ma mana yere kalfayla ko kalfa mine ko no fe keleke ka dina bunya ka dumini ka fonsire ke ka shinjitu ulu buke ka ulu kuma waso no jugo munu Ibrahima ka sira o jugo to munu torula ni mabba kumbe mangutunai wali ma doye to soro jahiliya la ale kumbe de musoma ma mun ba ku de musoma shudo ale kumbu de kishini kishi ale adona ale mangutura no we ka ke mabba ya jugo mam ndo binu dimso nyana ma shudu abalo nyesra kama alikum bulu kuma bo na mo ko bitanu ni jugo munu yu nana soro qur'ana yo koy o ko ta kulu ke wajibi re ate doron ko a chekai ni ya ke doron yo Allah qur'an ya soro e ite ke islamé re ni mo jugo ta Ja'far bin Abi Talib najashi yu kele kai ninga ay krabu ya maruni ko mun ya ufo fa min go kai nabi ma ya abun muni mu bai e ka tawo hadisi kala be kama ko krabu ya maruni ko mun hal sizani ye kafiri ski kai ninga ko mun ye ko jugo islam ya la ata dom ata fe da madi waye ma ma ko ata islam ya fe ma jugo do de ikolo shala o kuma koroi ko jugo de keli kadale islamé sanction ta kojugu munungama ale dusuka shimbola kadaka o kojugu keli ale ni fambola ay zobolo tige e ko do o ba unzran tugo ma min ta feka wal fenda na soro ma mun islamé alla go shinaka sobolo tige nolu zondia poto lu kono ebe dusuka shimuna ne ta feka wal fenda e dusuka shimumi al-islam ka kiri so bolot keli ni mima shweni ka to kon bolot kelo na be jina kala farala kiru ne ma jina ke ya do e kon dana be ka bo faray maw na abe dlomina gwenye ni e te dlomi ya do e dana be ka bo maw ko adama dia jugun mo no lubila i dana yele do ka bo toro bema islam la je kono ya ni lahara ni kaso deum atogo e di kaso la deum niu e kaso juguya na fe on votsla mamunu basra ko ma fo mo gotiga to nyoka do kaso la de ngaw manjana minga chala ko do isi o de kacha nga madola flip siga na mo siga to ya do ni ni mo fo ko madola ko islamia ba haddu bul dogo ki ba soro flido ko ba soro tege tege raka ba wal mo farak o be kiri bela jin ko khataw siga ke kiri bela waslamia reata la kasi chomina kataw bita ke bulale la kuma mina ni dungate akagele de ni islamé yalla go shito ni kuma nui kasoro kiraere a joli ka nyina ma ko kirae sam wan sabake kira dinde haddu to abada ka banga bo ngani ya la ge ba a jete donné do kitabu kon kirae mo go bulut kira la chien jul ma fara la kerula chien jul a jete donné ngani mo go ni ngabe ko ra fa yi
ni silamɛya ka sariya nana sisan u b'an bɛɛ fa ni silamɛya ka sariya nana sisan u b'an bɛɛ bolo tigɛ maa minnu b'a faamu k'a fɔ ko an bɛ 21e siècle la o tuma na ko bolo adamaden bolo tigɛli n'o o sanction vraiment o dépassé don o tɛ nin waati fɛn ye o t'a fɔ ten ko ka mɔgɔ don dingɛ na k'a kɛ non vraiment o dépassé don o ye damatɛmɛ de ye o tɛ diinɛ ko ye nin ye arabu ka manamanakanw de ye kafiriw b'a fɔ ten nka 21e siècle mɔgɔ ma dɛsɛ ka alimɛti caro ka bila maa la k'a ye dɔrɔmɛ 200 dama su 21e siècle mɔgɔw olu yɛrɛ ye essence kɛ mɔgɔ ka u yɛrɛ ye k'a jigin 21e siècle mɔgɔw y'o kɛ zo na ala ko a bolo tigɛ n'i ye zo yɛrɛ jɔ ka essence sigi k'a bolo jira a y'a fɔ k'a ka kelen ta 21e siècle ye ala ta lagosi nka u ye min da a y'o lajɛ wa n'a ka d'an ye an b'a fɔ ko faamaw kɛlen don k'a sabati u delila ka mun k'a la u bɛ zo jeni mun bɔ a la a b'a kun ci mun bɔ a la o fɛn o fɛn n'a dun bɛ kɛ ni sanction tɛ k'a la o kɔrɔ ye k'a sira bilalen don parce que u bɛ silamɛya lagosi tuma min dɛ silamɛya juguya dama de b'u kɔnɔ nka u t'u hakili jagabɔ 21e siècle mɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ minɛ a muso la a y'a kɛ cogo di a ye mun k'a la komi i ko k'a farala kɛru k'o ka jugu e yɛrɛ ye maa minɛ i muso la mun jigin n'i kɔnɔ a fa cogo yɛrɛ i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ fa cogo yɛrɛ min k'a la wallahi e ma ye kira ka sahaba kɛ y'a fɔ min kɛ a ko n'ale kɔni nana cɛ wɛrɛ sɔrɔ a muso fɛ ko ayi ko kuma t'o la dɛ ko nbamuru de b'u bɔ ɲɔgɔn na ko f'a k'o kunkolo bɔ a kan na Saab ale de ye kuma in fɔ sahabaw y'a filɛ e dan ye kɛlɛ kira ko atajabuna min ghayri Saab wallahi inni la aghyaru minni wallahu aghyaru minni a ko aw bɛ kabakoya Saadu ka kɛlɛya de la a ye nin kuma min fɔ aw kabakoya mɛn de la a ko ne bɛ kɛlɛya ka tɛmɛ a kan nka e b'a la tuma min na i bɛ bedenya la tuma min na i bɛ walimuso ɲini na tuma min na o de ka di la n'o tɛ ni i ye maa minɛ i ta la don o don walahi i b'a ko farala kɛruli ka dɔgɔ a la ni a ye ala ka kiiri bɔ yen a ka cɛw ɲininka n'i ye maa minɛ i muso la ko an k'a kɛ di ala ka kiiri o to yen ko k'a kan ka kɛ cogo di a bɛ fɛn f'i ye o ka jugu farala kɛruli ye ni nalomaya kuma ninnu an b'an dulo d'u kɔrɔ yan n b'a kɔrɔ ye ka tiɲɛni de kunbɛn tɔ don a tɛ taa yɔrɔ jan o walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun n'a kɛra dɔrɔn mɔgɔw b'u yɛrɛ kɔlɔsi parce que munna e bolo n'i ye maa faa dɔrɔn n ye n yɛrɛ faa a d'a kan n bɔtɔ t'a la n'i ye maa faa dɔrɔn o kɔrɔ ye ko ne de ne y'a juru sara ye a b'a to mɔgɔw tɛ ko in kɛ sanction girinya o tɛ mɔgɔw ko goya ye ala ye ala de tɛ ni bɔla ya ni mɔgɔ faali de ka di ala ye n'a a kɛruni de ka di ala ye ala tɛ se ka sanji min bɛ jigin ala tɛ se k'o kɛ bɛlɛ ye wa a ye se o la a tɛ se k'o kɛ farakuru ye wa a ye se o la mun y'a to ala bɛ kɛ k'an lami sanji la a tɛ bɛlɛ jigin an kan a tɛ tasuma jigin an kan a tɛ fara jigin an kan k'a sɔrɔ masibaw bɛ ala bolo ala de bɛ jɔnw n'a cɛ jɔn tɛ se k'o kunbɛn abada n'i ma danga o kuma na e ɲɛ cilen don e ɲɛ tɛ volcan na volcan minnu bɛ poyi ji jukɔrɔ ji de bɛ kɛ ka tasuma fa nka tasuma ndorolama bɛ poyi ji jukɔrɔ n'a ka di ala ye a bɛ dugukolo bɛɛ yɛrɛ k'an bɛɛ halaki jɔn y'an ka taali nege de bɛ ala minɛ nka b'a kɛ an yɛrɛ de dilanli kama ka d'a kan ko dɔ komi ni t'a fɛ a cɛ ka jugu a man ɲi adamadenya ma o tuma na ala ye sanction dɔ bila a kan min n'o fana cɛ ka jugu o b'a to n'i y'o juguya hakɛ o de n'a ɲagili juguya hakɛ bɛ suma ni ɲɔgɔn ye nka ni adamadenya hakili datugura ka ban i bɛ maa o maa ye n'a bɛ nin ko ninnu a bɛɛ maa jugu ka d'a kan ale a ko ninnu kɛli de ko b'ale kɔnɔ tɛ sanction bonyana cogo o cogo maa ɲuman kɔni alihamudulilayi e sigi bɛ jɛnɛya côté kɔnɔ suyɛni côté kɔnɔ wali nafolo ŋanamu côté kɔnɔ o sanction bonyana cogo o cogo e ka mun b'o la nka e b'a fɛ ka dɔ k'o bɛɛ la
anu be ga qur'ane la goshi ko munu kele la adama de yere dumbu kele adama de atu kele Déjà, ni wajuli ke ngana muka télé soni fawni fa mitaga ta wajuli betige tige kuma kuluma rona fa betige tige ka wala kata ko bitla kanu du reste sigile kumbina karawati siri kanu ski la lutte contre la corruption vraiment na ma corruption ko ni nabe jamana na asika tanyefi o kororo RMI corruption galay les grands corrupteurs et ta nyefo de e ba tom de ka nyef ba lere de bina sigisa aya to nyira ka kibuya fo yana kana nan zigide magusa nyina ba e komi be era kunga e to nyefo e ka to amore ko nyef islamé be fon fenkele adamadi aba bekele adamadi an juma ba bekele shini do jene do walna fulu do waydi iri ba fere amana ke fon fen anni be fon fena o de ato alkira ku pale recci kundu yoyi bu'ithu li utammima makarim al akhlaq o ka balaka jeda jere tala e jugul manu de kwale cira kanu de dafa nabi mo no man cira benana ni adama de jugul mo de tabiyamu yedda faray adama de ni bagaw nyoti bunya de do ala e ko mun adama de man wa bunya na yidi ete bagaw vla furusiri ko lu ni onja don de la ka sigi sagam so furusiri kenaka ngo ala e furu de ke ka adama de bunya abi sagaw bla kare kono te ni min jarami o bitgo no oni adama do ngo ko lu ba adama de ya bunya bo tala ko ku yere ta ko shi ya do e kera danga de nyuma e kade ya do ifakuna de ya do inna ka shira de ala yi bunya ni adama de ya ki to fe ko bagaya ma ngan jando ni goduna ko ala de ye quratambe ala de hakimi وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ko o chugo ina enni do era la enni na ema min amrina ko anga kula no ina bi moy ko ni chide ko e adonna yere mani no e qur'ane de to billahi ko ni abada ma de ngina maya ka bo da don baliya sagala ko don baliya saya ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري محمد كنت دونك ما الكتاب كتاب يجمعينه القرآن ولا الإيمان يكون ده ما يرد دون nga tafsiru kala we min fo kan ma wala ko bi tafsil liman ya shari'u parce que domina na fo ma kira rek de mu'miniya ayana ka kira ma ja wa tafsiru kala we amblasa ko ikunde kitabu qur'an kuma jigi ala kira kan sallallahu alaihi wasallam qur'an de dunnana alai qur'an majamu شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبنقول إكن داد دون كتاب يمين والإيمان لمن بالتفصيل لمن فزه لمن نا جوسيو نا كونكو نا لوازمو إكن دولو دون على كرا فرادما على الدنيا على كليبانديا وسبتي باب سكونا كبا ما كراي كبا ما بلاكا جيلا سيمغو ما متى على بتو غارو حراي كونو لوي حراو فراوي جبل النور لا متى دودي كونو تا على كسماي تا على بتوي اي لا با دون ايرا لا اي تيغي دون ايرا ايلا كا كليبانديا دون ابراهيم تارك دين من تو ابراهيم كا توحيد سراكلي على كرب متى كا على ولي من دون وكا غاني ماي غروي يكون دي كتاب دون كدا قران ماجيكي كفل ولا الايمان لمن يا بالتفصيل نا كلمن يا ولا كا ala kala inu jira ila kono ikanga chimunu lase ikanga min wala ikundo don ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ko ngaye qur'ana ngen noro de nahdi bihi man nasha amma kana nay ni mam yanja min ibadina anga jonna Allahu akbar ala barka da koy
ite kafiri ibe qur'ane kula ala barkada ala yere de kayni alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ala de kayni ko ay wayu ko mutum minge kan na chugo fo ka qur'ane ka niya fo ako o chugo ina tandro la ka qur'ane ke noro e qur'ane de to ko fleni noro min fo le fle qur'ane de ala to qur'ane jigina ala kira ka to qur'ane jigini dam na ka ala kira to kulu wobi na sallallahu alaihi wasallam kulu in fle magay ba fa ma ko jabalun nur qur'ane de to ko ko noro o kulu de to ko jabalun nur ko noro kulu ne ko nga famuna anu e kibaro min fanya ka jamaga kulu be ni yele la kata sefa sanbe bi to ka magam fa be duwere bi ki dugumati fitini ala kira kumbi yele kata do kulu ni yele la ni sira fa sanbe ada sira do be ka jigi doni ka sura kana farawi ndala sura ka jiga na do kono ta kono na be komi ma kele fla sabanywana uski kubu kono na kon mambu wala ala kira kumbi tay sallallahu alaihi wasallam ani dona ki siga kono hali bomchi magandu ko no itome basiki dado ayini foi teble foi ni tiala khalwa da ko de awo ko lay rekra ko da duguma manga ko ne ko se ma ki to ibli ma mun be magandu ko no e mobli mun be tebe fa ay o manga ko tise ala kira ko ta do sallallahu alaihi wasallam qur'ane jiginde damne na ala kira ka to o kulu moy monay غار حراء في جبل النور نوركل قران دي توفو فتوف على فني كو نور كام ما دي كاندا ني او نوري على تا دو كافر سكونا فنا هير لا ني كافر مي كا توبي كا دو اسلام منافق سكون قران دي دوال نا على ما هير لا ني ما ماي قران كو تي دوي كا كولا كوي على كو كونغا noro do mbake kama kanda qur'ana e kanda di kanda me do hudan lil muttaqin ala re mamun do ala nyesra e jon ala ka jon do moni ala ke kanda e dude ko mi ma de kanda nae mami enja nga jonna e ma hali mamun be qur'ana controla ni ala na hera ni lay ni na do e dro baya aya kile abu medra be kashi o yo tubili نهدي به من نشاء من عبادنا أمم ما دين كاندا ني قرآن أي أكمل القرآن به ما ينعم القرآن إتسكا كاندا ني قرآن تده نكمل كاندا كتا على دما نكمل كاندا كتا قرآن دما te kambe kanda mima ta ebo soro demokrasi le ebo soro laicité le ebo soro intellectuel le ta ebi tos te kanda kata jiema wa kanda kata jien soroma ka kanda kata jela tike damu na mediama o ko ba ala de bolo yes la me o tes la me o je here ngona ala de botla ala de je here tla de ni ebe ko be da kila ko de ato e ma fenzoro na kila ko an islam e ko de an yoro do o te ko otede odo tukoro jamana ube islamia teyo olu developer la mali bo chama nyo net na jamana to ko fode tukoro jamana ube chena islamia to lufi olu dum fana olu ma developer o mimi ke ga fongo chente sa adalu be fa be fe masjid ngalo da islamia lan sigile nyana waslamia ba ambali dundala nyi na anga nyi anga tanye bali anga nyi nga ne ko mtiga min fo anga kliski ko yere kam go do bla donye ka jamana donye kuy o yala ka baraka halu ya sura faraje de be farafinye o yala noy ama nga farafinya no de yini la ni ala e mimla miye o toyewa ali farajo yere dama dote donya farafun yere dama dote donya hali ko jamana e fanda jamana e chugo ba soro do be ga fama ya baluka kono
ni ko jamana ye faama jamana ye cogo cogo dɔw bɛ kɛ ka balo ɲama ka a kɔnɔ ye fatu la lagalagatɔw tɛ e b'o fɔ a ye ko chinois b'an ka maliyɛnw bolo baaradenya na ye a ye maa minnu sigilen bɛ Chine a y'u ɲininka chinois b'u bolo u ka minɛnɔgɔ ko la ye denw saniyali la ye ko in f'an ka ko de faamu an ka hakili dayɛlɛ adamaden k'a ka ala ko kɛ ala y'o fɔ ko hali n'a bɛ ne bato wala tansa nasibaka mina dunya ne m'a fɔ ko a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ne batoli ye ko a tɛ a ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini na ko a t'o ɲɛɲini o la e ko mun b'an yɛrɛ bali sa an ka recherche dɔw kɛ an ka ko dɔw ɲɛɲini yali diinɛ de b'an bali k'o kɛ a yali seli waati caya de b'a to an tɛ se k'o kɛ wa yali an ka silamɛya an kunna wari bɛɛ de bɛ don bato la n'o b'a to an tɛ se ka ko wɛrɛw kɛ wa an ka dalilu dɔ fɔ kɛ nka kafiriw dimi bɛ ten dɔrɔn ko silamɛya de bɛ kɛ ka Mali to kɔ ka dimi ten fu sɔgɔma n'i ye fajiri seli n'i b'a fɛ ka recherche de kɛ ka fɛn dɔ dilan heure joli b'i bolo yanni seli fana cɛ fajiri n'an ye fajiri seli 5 heures e k'a jate heure joli o bɛ e bolo i bɛ se ka sigi k'i réfléchir k'i hakili cagabɔ n'a sɔrɔ i ye nɛgɛ baarakɛla ye an ka se ka n'a sɔrɔ i ye dɔgɔtɔrɔ ye an ka dɔgɔtɔrɔw filɛ yan mun b'u bali fura dilan la jiriw tɛ kungo kɔnɔ o ma taa kalan kɛ ka na ka recherche kɛ ka vaccin dilan an yɛrɛ ka pikiriw ka se ka sɔrɔ an fɛ yan ko o de kalan in mun kɛra o de kama bon o ma se ka kɛ o ye silamɛya nɔ ye wa i b'a sɔrɔ ala m'an dilan o de kama i b'a sɔrɔ kunkolo yɛrɛ de ka faamuya ma s'a ma i b'a sɔrɔ an kunkolo farafin ka faamuya de ma s'a ma i b'a tɔ ne kɔni m'a ye min b'a bali hali fɔlɔ kuma dɔ filɛ n bɛna fɔ a fɔli baloya ka bon nka diyagoya don f'an ka tiɲɛ dɔw jira ɲɔgɔn na kafiriden minnu bɛ wo kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ fɛn minnu danbɛ ka taa silamɛya ma silamɛya nɔ tɛ sisan filɛ yɔrɔ diɲɛ bɛɛ bilala ɲɔgɔn na ala ye se kɛ mɔgɔ dɔw ye u sera ka machine fangamaw ɲini ka na machine minnu bɛ tubabu la n'u bɛ analyse baw kɛ n'a ye a machine ɲɔgɔnna caman sera Mali la yan sisan nka n'u ye lajɛli kɛ n'a ye a bɛ jaabi min di a ɲɛ tɛ se ka fɔ an ka yan dɔgɔtɔrɔw fɛ ka caya m'a fɔ a fɔbaa tɛ yen dɛ nka a man ca dɛ bari u bɛ min f'i ye yan n'i taara n'o papier kelen ye Tunisie lajɛli in ka ɲi dɛ nka u tun ye jaabi min y'a la o de tɛ sawaba ye dɔgɔtɔrɔ ka hakɛ to n b'a ka dɔnni da i ka dɔnni da di a dalilu de b'an bolo yan u bɛ dɔw lajɛ a k'olu kan ka opérer n'u taara ni Tunisikaw y'o minɛ k'u lajɛ walima Maroc olu bɛ yɛlɛ ten ko nin tɛ opération bana ye olu bɛ furakisɛ damadɔ d'i ma dɔrɔn i bɛ traitement kɛ dɔgɔkun kelen i bɛ na ten i lafiya o ye jɔni nɔ ye sisan seli waati de ye o dɔgɔtɔrɔw bali k'o ɲɛ dɔn ɔ Tunisie yɛrɛ o ye silamɛ jamana ye o ye arabu jamana ye Maroc bɛ ten olu ka silamɛya n'u ka kuranɛ kalan ka bon anw da ye nka furakɛli la Maroc ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ mɔgɔw bɛ bɔ hali tubabu jamana na ka n'u yɛrɛ furakɛ Maroc an ka hakili jagabɔ koyi a ye kafiriw n'u kumana a y'a lajɛ e ye silamɛ de ye hakili jagabɔ i ka dalilu ɲini k'a jɔ a kan nin bɛɛ tɛ wajulikɛla ka ko ye koyi an ka ko ninnu faamu ni min danna yɔrɔ min na i danna ye o kɔni tɛ silamɛya nɔ ye i tɛ ko foyi yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi komi maa dɔw t'u yɛrɛ kalama walima o hakili la ko an sigilen don an misiri kɔnɔ yan k'an tɛ fɛn kalama i bɛ fɛn o fɛn ye bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ŋana dɔ fana bɛ yen diɲɛ yɔrɔ dɔ la o ye silamɛ ɲuman ɲuman yɛrɛ wallahi o min filɛ o ye o dɔgɔtɔrɔ fɔrilen minnu bɛ Tunisie Maroc walima hali tubabu jamana dɔw la ni fura kɛra o dɔw bolo olu bɛ wajuli min f'i ye ala ko la y'an ka yan dɔgɔtɔrɔ to fɔ o dɔw b'a f'i ye ko dɔgɔtɔrɔya ye sababuya dɔrɔn de ye k'olu tɛ se ka foyi kɛ ko in bɛɛ bɛ ala de bolo an kɔni bɛ nin de kɛ an bɛ nin kɛ tan dɔgɔtɔrɔ professeur minnu bɛ yen olu yɛrɛ de b'o fɔ
min wolola nazara kala la ka san 30 ni kɔ kɛ k'a kalan yɔrɔ professeur ni n'a fɔra ko professeur o tɛ docteur o kɔni o ye kari yɛrɛ ye o ye ni adamaden dɔw bɔlen yɛrɛ ye ɲɔgɔn na nka a bɛna taa o bɛ kɛ ka ala ka se segin a ma mais i bɛ dangadenw de bɛ kuma na non an tɛ foyi la diinɛ ko kumaw ni fɛnw kɔ. Ayiwa o ye farankan ye Pakistan bombe atomique silamɛ de ye o formule ta a kelen n'a kunkolo ye tɔgɔ ye Abdulkadir o don Abdulkadir Khan y'a dɔn bombe atomique o yɛrɛ y'o dɔ mɛn o yɛrɛ tɛ mankutu ala kana ɲɛ da o kan ala kan'o ci an bi la ala kan'o ci an ka jamana la ala kan'o ci silamɛ jamana si la silamɛ sera k'o hakili o dilali hakilila sɔrɔ k'o dɔnniya sɔrɔ bon ni maa min ni i ta tiɲɛna a fɔ i ta tiɲɛna ala kana an ta tiɲɛ mais silamɛya kɔni nɔ tɛ nka min bɛ ne kamana gan n y'o fɔ n bɛ segin a k'a fɔ ni silamɛ min m'a faamu silamɛw de tun k'an ka kasi ko silamɛya de y'anw to kɔ nka kafiri ka kasi wo kɔnɔ ko silamɛya de ye silamɛw to kɔ munna e ma taa ɲɛfɛ e ma taa ɲɛfɛ e dun ye kafiri ye ka ban ni kafiriyara dɔrɔn i kan ka mobili dilan o e ka hakilila to ya ni kafiriyara i kan ka avion dilan e ni avion ma na Mali la yan e ni mobili ma na i ni moto ma na i ka nɛgɛso mariki ma bɔ an b'i ka monturu ye an b'i ka telefɔni ye i bɛ tubabu ka réseau fana ka ko exploiter k'a suɲɛ mama WhatsApp ka i ta don de Facebook i ta don e yɛrɛ ka Facebook dɔ dilan dɔrɔn i ka ala nɛnɛ o kan mais foyi t'e bolo foyi t'i bolo a ye to an ka nin ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye koyi o tulo bɛ na o kafiri wo kɔnɔ fɛnni ninnu yarɔ machine bɛ mɔgɔ kan yɛlɛma k'i kan bɔ adamadenw kan na ka barika bɔ i kan na k'i kan kɛ wɔkulɔni kan ye silamɛ de y'o san ka d'a ma a bɛ ninnu ɲɛna ko gindo an b'u kɔ ko bɛɛ kalama nka gindo t'anw bolo yan dɛ n'i bɛ gindo ɲini yan ka n'i dogo misiri la yɔrɔ jan n'an gɛrɛ fɛ yan n'a ka gɛrɛ an na an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an sigi ɲɔgɔn fɛ an ka baro kɛ gindo t'an bolo yan koyi an bɛ min na misiri kɔnɔ yan an b'o de la o kelen de la an tɛ foyi la ala k'an kisi k'an tanga fo n'i taara an fili bɛ an ka ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ don ɲɛgɛn la ala ka bɔda de k'an ye foyi t'an bolo yan foyi t'an bolo yan ok ala ka bɔda de k'an ye koyi ala ka bɔda de k'an ye o tuma na ko o machine yɛrɛ min bɛ kan yɛlɛma e ma se k'o dɔ dilan i kɛra kafiri ye i ma se k'o dɔ dilan fo silamɛ dɔ y'o san ka d'i ma silamɛ in ma se k'a dilan nka ale kɔni sera k'a san ala sɔngɔ hali o fɛn o kan yɛlɛmana ni sɔngɔ ma sɔrɔ e kun wa kabako ye min ye mɔgɔw de bɛ tila ka forfaiw san ka k'u kunna k'u dɛmɛ parce que u mɔgɔw hakili siɲɛ k'olu bɛ jamana jɔ de la ko silamɛya de kɛn bɛ ka jamana tiɲɛ ko an bɛ ka silamɛya hakililaw don mɔgɔw la misiri kɔnɔ ko kuma ko silamɛya de kɛn bɛ ka jamana tiɲɛ n'o kɛra dɔw t'a faamu dɔw birilen ɲɔni k'a fɔ k'u bɛ silamɛjuguw kɛlɛ dɔw ta ye olu yɛrɛ ka akida tiɲɛna olu kɛra mulhiduw ye o mɔgɔ fasɔnw de bɛ fara olu de bɛ dɔɔni fara ɲɔgɔn kan hɔn euro dɔrɔmɛ 10 na hɔn 5 la ani tubabu kafiri minnu mana bɔ a kalama k'u bɛ diinɛ kɛlɛ yarɔ o ka di tubabu ye i ka silamɛya kɛlɛ k'a bɔ an fɛ yan olu fana bɛ dɔɔni d'u ma o sarakaninw de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de b'u u k'a wo kɔnɔ ye n'i ye ji kɛ ɲinɛ kan o k'ali waati jan tɛ o i ye ji kɛ ɲinɛ kan a bɛ funu wo kɔnɔ nka a bɛ bɔ dɛ o de bɛ u jafarinya u bɛ ala nɛni n'o tɛ u yɛrɛ ma se ka foyi kɛ foyi maa minnu sera ka fɛn kɛ olu tɛ kɛlɛ kɛ koyi e m'a ye micro la nin min y'o dilan o bɛ kɛlɛ kɛ wa bɛɛ b'o dɔn minnu ye avion dilan yɛrɛ olu ye ko kɛ dɛ olu ye silamɛya de nɛni ka avion dilan olu taara u ka recherche de kɛ ni barika b'i yɛrɛ la taa recherche kɛ komi i ye tubabukan kalan ka ban o ye recherche kɛ kan ye e yɛrɛ ka faamuya la taa recherche kɛ i ka fɛn dɔ dilan ka na i ka jamana bɔ nɔgɔ la alhamdulillah an ka jamana in mago bɛ fɛn bɛɛ la an bɛ fɛn bɛɛ san ka bɔ kɔ kan fo ka taa fɛn dɔ dilan i ka na n'a ye wali i ka na ni sɛnɛ kɛcogo dɔ ye i ka na ni hɛrɛ dɔ ye o tuma ni i nana n'o ye sa ni a yera ko silamɛya de b'o bali i bɛ se ka kɛlɛ kɛ an ka silamɛya ye mun tiɲɛ o ye
ni lafiya yɛrɛ tɔ ni banna o tɛ silamɛya ye de wa an bɛna ka na ni lafiyali min kɛ misiri kɔnɔ dusukasi bɛ ɲini ka mɔɔw fa jamana taabolo la tubabu kalanbaa bɛ ɲini ka an daden tiɲɛ aw ka yafa an ma koyi an bɛna an ni lafiyali min kɛ dɔɔni tafsiriw ni fɛnw na ko fo k'an gɛn ka bɔ fana na y'a dɔn a ko gɛlɛyara dɛ ala ka bɔda kan tubabu kalanna bɛɛ ko tɛ dasulamɛnaw ka hakɛ to ok parce que ko in ye n'a ma to an ka ko in dɔw fɔ a cogo la parce que a ka n'u jaabi sa a b'a kɛ tan karamɔgɔkɛ an tɛ nɛni n'a ye koyi k'an bɛ réalité dɔw jira ɲɔgɔn na fo ma ko alhaqaiq fɛn minnu ni n'a fɔra i ye tiɲɛ na fo n'i y'a tigi nɛni ok fo n'i y'a tigi nɛni ne dun y'a fɔ n ko ne ni maa o maa ni ne n'i ka kɛlɛ sera nɛni ma ne b'a fɔ alhamdulillah n ko kɛlɛ ɲɛna o kɔrɔ ye ko ne ye sebaaya sɔrɔ mun na kodɔnnaw bɛ dalilu de jira ɲɔgɔn na ni min ka dalilu banna a bɛ komi n'i ye pago bila denmisɛnnin kun n'a tɛ se k'a ta sara a bɛ mun kɛ a bɛ nɛni ka bɔ n'i ye denmisɛnnin minɛ ka gɛjɛ don n'a dimina n'i y'a bolo bila a bɛ sin k'i nɛni dɔrɔn ka fasa tigɛ awa nin y'u ta k'a de ye koyi n'a sera nɛni kɔni ma u taara alhamdulillah fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim ala ka bɔda kan ye hali bɛ ala k'an kisi k'an tanga nka kɔni a tɛ dogodogoni mɔnɛ nɔfɛ dɛ i bɛ na de maa o maa n'i b'a fɛ ka an bɛ minɛ yan n'i b'a fɛ k'o dɔn i bɛ na parce que an b'a ɲini i ka na de i n'an k'o tila diinɛ baara de don foyi t'an bolo yan tɔn t'an bolo yan tɔgɔ tɛ sɛbɛn ka tafsiri lamɛn yan foyi t'an bolo yan foyi t'an bolo yan dibila yan wa i tulo bɛ groupe o groupe la ko ne tɔgɔ b'a kan groupetigiw bɛ yen u bɛ yan mɔgɔw y'u den tɔgɔ danna dɔw y'u ka groupe tɔgɔ danna o dama don tɛ groupe tɛ n bolo dɛ a tɛ n bolo a tɛ n bolo man dogo k'u bila a la ayi a ta don sa i b'a sɔrɔ a y'a den k'u bila a la de a t'a fɛ a ka dɔn ne nkalon don u y'a tɔgɔ de danna bɛn n ka wajuliw bila a kan mɔgɔw den tɔgɔ danna jango groupe den ni groupe jumɛn ka bon den tɔgɔ da i la yɔrɔ min na ko jango groupe ala ka bɔda kan ye ala ka hakiliman d'a ma ala k'an balo silamɛya tiɲɛ kan ala k'an fatu limaniya datu kan an bɛ silamɛya la yan hali juma nata an bɛna taa misiri dɔ dayɛlɛ ni ala sɔnna a ma an tɛ yɛrɛ ye waso la yɛrɛ an bɛ waso ni ala ko in de ye ka ala tɔgɔla kuma fɔ kuma de kan b'o ma ni ala ye juma jira an na an bɛ taa misiri dɔ dayɛlɛ juma wɛrɛ dɔ bɛ dayɛlɛ dɔ wɛrɛ a dɔw sobasumaw bɛ sen na dɔw joli bɛ sen na jamana in kɔni misiri ko de bɛ yan dɛ maa minnu bɛ faransi minnu bɛ ameriki minnu bɛ sini minnu bɛ japon a f'u ye ko an bɛ misiri jɔ de la yan an bɛ ala bato de la yan wa a t'an ka foyi tiɲɛ n'ala sɔnna a t'an ka foyi tiɲɛ n'ala sɔnna silamɛya to silamɛya la ka mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la ko bɛɛ la jamana in kan yan ni silamɛya y'u to kɔ u ye misiri jɔ wari bɔ min misiri jɔ de y'o si ye de hali so bilili n b'o f'i ye 15 sur 15 bilili ye ko nɔgɔ ye jango misiri piyew ko an bɛ cogo min na a tɔgɔ ye di ka silamɛya ma mɔgɔw bali k'o wariw sɔrɔ yan k'o jɔ ne y'o ko silamɛya bɛ maa to kɔ yari i m'a faamu dɛ u m'a faamu nka ni min bɛ kisi u la ni min kunna ka di ala ka hakiliman d'an n'o ma o n'a kuma ninnu faamu hali n'i taara télécharger k'i b'a fɛ ka wo in n'a kuma na kan gɛlɛn n'i ye ko dɔnna ye a lajɛ sa cɛw a lajɛ tiɲɛ ni kalo tɛ fili sa kana gɛlɛya dabila o de ye firawuna halaki o de ye abu jahali halaki asubu ni wayilu o de y'u halaki o de y'a to ko an ye kuma min fɔ kutuba la bi atahsabu anna aktharahum yasma'una wa yaqilun ko munna ala ko aktharahum a m'a fɔ k'u bɛɛ ko ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen o ka kafiriya ye yɛrɛ bonya ni ɲɛmɔgɔya kanu de ye o ta tɛ n t'a dɔn ye dɛ hakili b'a fɛ maa minnu dɔw ye nin kuma ninnu na n'u bɔra silamɛya domaine na n'u bɛ kuma wɛrɛ la i b'a dɔn k'a bɛ ko kalama o nka a tɛ silamɛya de fɛ o kumana abu jahali ka silamɛya kɛlɛ cogo ɲɔgɔnna de don a b'a dɔn ko tiɲɛ don nka a t'a fɛ ala ka hakiliman d'an ma ala ka hakiliman d'an ma ala kana an kɛ kafiri ye ala kana kafiri bɔ an na an bɛ nin silamɛya diinɛ in minɛ ya rabbi ala k'an balo a kan ala k'an fatu a kan ala k'an sabati a kan ala k'an sabati a kan yani maa min ka sira mɔgɔw ka murakaba ye i tɛ sira ala ɲɛ an min ɲini ala fɛ khashiyatullahi fil ghaib o ye ala ɲɛ siran ye dogo la dɛ adamaden ka kɔlɔsili tɛ foyi ye e tɛna se ka don ne nɔfɛ n ka so kɔnɔ i se ka don nɔfɛ n ka foyi la o se yɛrɛ t'i foyi hali n'i nana fɛ fo n'i bisimila n'a ka di ye n bɛ gɛn nka ala min b'an nɔfɛ fo an ka birifiniw jukɔrɔ anw bɛ jɔrɔ min fɛ a fɛ o ye ala fanfɛla ye
adam de bi joro mina wa ala fa fe inna allaha kana alaykum raqiba yani ka yala kibine lebu ala ka koloshili ne ado ka gele tayo o jien talamanu la haralama o ka tugu mo tayo na kira pa mena sina adam do ndiye kulu be yala la no fe chide bla wa franci chide bla chide kani dugo de wallahi na ya grena ni be min ni ko nye fa no fie ka to fuye akapsa kan na shuko yere la parce que bina na me yala la te fou ibi me yala la ibini ka temps perdu fou boni be ba jira ko baratu bulo franci uta barala de mamu me yala la foye dawlay utoro la ni to bu barka bani do gere la nyona we ala ko la bushugulu o ma façon de te anga malien fe anga malien barka ma mun be bara la franci olu be ni masora malien barka ma mun be bara la amerique chine japon olu be ke ga bara de ke ka fembla kana jamana kono ka jamana jo kuma de be jamana jo ta e ka ta ka region kono ba misiru jow fasole an ba damne o de la ite misiri mi fede do we misiri jow ka dugula million keme nani keme duru keme woro bula de munu ski be France Amerique Chine Japon lu de aju kas do ka dugu sraba udla do we to so jow ka dugula do we Quran do ka dugula o de islamé o de o be islamé o de fanay e adi mi de to de kishi islamé de e kafiru yo fe vola wa islamé de ma kishi wa gla ko islamé ma fala de islamé ni kishi la de hali jakmani ni islamé ay mobiliser ko rabina takawi tawni islamé dine ka bukati me dine beka ni dine shitagi na islamé barka ma chama be tobula mamu nu tara war ma soro awa masika farada ma dunga sa du nana ni ke projet kuray ka dimi angoro te ba me jamana kono ko je ko islamé be ga jamana to ko ka réseau ni formé ka groupe ni la ko ma ko fuka islamé di kele ka boya nere lo be do la ko dine ka chaede non ko dine ka cha ko nga ko mi be ga complication do mo ka jamana la de jamana do atla ko islamé di complication ko re wakili nyami o ta ko islamé de be ga mo wakili nyami ya kadol ate jamana ere kala mayre dine mancha ere islamé chrétien de biya ka fara islamé ga ato mi nga islamé mana chien wala mi nga chrétien chena révolution de dine ko dine chama biya di angalodo ate jamana ere islamé de biya chrétien doni mi ka faruka révolution na we fengoro mo we mi ka islamé chena wala mi nga chrétien chena te foila ko dine chama biya ngalodo dine chama biya Yaudia ere tia ambo ki wara utia buda tia fende dine wara ube ko jawara utia te jamana ere kalama am dugo de gan no ida ala ku segi jamana ma ka hakli mandanu ma ka tiga fara jamana diunga te jamana kalama blede la te foi kalama jamana na du kon suka shimbe ko kay doro ko islamay de be jamana to ko ekram ko mun e bandianu créer ni mo be fe fara nyonga ka duma ni dimina lu ko adama ko ka bi dien dara obe dine bela wallahi da fe ka ndado ko chama na jamana ko ete dine wara do be o mimbo lu fi ngo ibina yika jurumu ye jurumu nge go war hakesara a fora en andara yoro de la fora en ko idika sule nyuma binna ya sawa bina ni wa bisaba wali ka mobili dagabana aba fiye ministre kudro aba ko nimbo woni ngona sessa wal nimbo nyama bala ambi prière kaka we tali de ko tuiga o bet la mala era dati somo ko am ko imbe kalama fuka fa mu ko dien we tuko bina bi aka gele ma ka siga ngalunda mala hakika de bi bangi bi e ma jebe wule ka jonyo nga ma kiringa sayala nda du ta bidai ba ko ray di je kono bi fika chie de jira ngete aka gele je bi min galama ni era bo kalama hal na era ta don akere fe mo do ba do auto to kan foi la pa bina an ko lo détourner fa ka surat to kan mena barka mau be an fana kere fe qur'ane kalana qur'ane kalana mau ko ni munu yesega au kala fu ko ndi fam
intellectuel de b'a gɛrɛfɛ anu bɛ kɛ ka silamɛya baara ɲɔgɔn fɛ olu ye kuranɛ fana kalan kuranɛ ye barika d'u ka tubabukan la olu de b'an kɔrɔ yan u ka n'a bɛ diinɛ nkalon da diinɛ na k'a ɲaami a bɛ manamanakan minnu fɔ olu de b'o tafsiru an ye o tuma o b'an dɛmɛ kɛlɛ la ok wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ko maa si tɛ ala ka kɛlɛbolo da dɔn fo ala yɛrɛ wa ala ka nin diinɛ in mago bɛ maa o maa la a y'a bɛɛ dɔn karaba ka bila silamɛya kɔnɔ hali bi dɔgɔtɔrɔw bɛ Mali la yan minnu n'u k'u bɛ na ni gido dɔw ye ka se ka jamana denw ka fɛn dɔw kɛ u kama olu b'a gidow fɔ o bɛ yan o dɔgɔtɔrɔw bɛ yan a tubabukalannaw bɛ yan ko minnu bɛ na diinɛ contre la fɛɛrɛ jugu minnu bɛ tigɛ u bɛ a kunbɛn a bɛ dan sira la olu de b'a gidow fɔ bana maa se ka ala kunbɛn dɛ maa se ka ala kunbɛn ya rabbi ala k'an fara ala ka hisibu kan ala kana an kɛ ala kɛlɛba ye jɔn o jɔn n'i kɛra ala kɛlɛla i bɛ don makɔnɔ ala kɛlɛla bɛ don makɔnɔ dɛ ala bɛ jɔn de ɲɛna filɛ wallahi bɛ anw de bɛ dimi ko munna ala tɛ ala bɛ girin jɔn na munna ni se de t'i ye i bɛ girin a ka na taa ka n dan u bɛ taa min n b'a bɛ ala nɛni n'a ka d'a ye da bɛ bɔra o yɔrɔnin bɛɛ n b'a misali f'i ye e m'a ye ni maa donguma ni karate la ka b'a bɛna sentiri kelen ni fila baji ko a kuma bɛɛ o bɛ sin k'i si filɛ filɛ mɔgɔw la ten nka mɛtiri yɛrɛ min ni kangari danba ye n'a a bɔli kɛ nɔ yɛrɛ a ka adamaden éliminer yɔrɔnin kelen i b'o o nɛni ka ko bɛɛ kɛ o tɛ kuma ale y'a dɔn ne bɛ se ka min kɛ nin na a hinɛ de bɛ na awɔ kɛ o de y'a to karatekɛlaw yɛrɛ b'o fɔ ko n'i sera hakɛ dɔ la i bɛ sabali de a bɛ sabali de na maa la o kɔrɔ ye e yɛrɛ y'a dɔn nin filɛ ka ne nɛni sen fili cogow bɛ yen ni ne y'o kelen kɛ nin na sisan a muso bɛ taa ko lajɛ sisan ok o tuma i bɛ sabali a tigi b'i nɛni ka ko bɛɛ kɛ dɔ de bɛ na sa k'i ye i kɛrɛ nɔ o ye adamaden gansan ye ala ka hinɛ ka bon walayi ala bɛ jɔnw to yen a dɔw la ala dɔw bɛ kan da o an t'an jigi tigɛ maa si la ala ye wele min bila an b'o de bila u ma nka ni min tɛ kan da o ni min ka kan ala yɛrɛ b'o dɔn ala k'o k'o la yen n'o tɛ an bɛ bɛɛ de wele ka na ala ma n'i yɛrɛ nana kuranɛ in ma k'a kalan ni dusukun sanuma ye don o don walahi i yɛrɛ bɛ fara dɛmɛbaw kan sisan ya rabbi ala k'an kɛ tulo kunnandi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu